Tayo. Hello guys, welcome to my vlog. Yes. To this baby. Ja? Es hat geregnet. We are in Venlo. Yes. Hello guys, welcome to you. It's parking time. French fries. Menu fear. Oh, parking. Da kommst du erst mit Eiern, guck mal. Mit Eier. Was mit Eier? Ayan oh, may karton na siya. Yes. Das war mal früher, ne? Genau. Ja, mit Mareike ist immer froh. Ich bin, oder Mareike, keine Ahnung. Weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall Mareike schnell durch. Genau. Mareike ist ja kein richtiges Mädchen, die kann nicht richtig shoppen. Nicht ganzen Tag? Nee. Nee. Ich war gestern bis 11 Uhr Abend. Oo, yung drinks doon. Aso, pwede tayo magtingin dyan, Day. No? Andoon. Uy, naka-shorts ang lola mo, Day. Ha? Day. Yes, kating payat natin. Hindi, yung damit niya ang laki. Siguro talagang mataba siya noon. Pumayat na lang siya. Di ba uso ito sa akin, no? Ay, oo. Yung ano. Yeah. Ano yan din? Uy, ang ganda dun, oh. Wow. Weihnachtsbaum, Foto gemacht. Wait. Nag-video ang lola mo tayo. Wow. Oh. Sana all. Wow. All about shoes. Da vorne steht der Backfisch. Ja, willst du das? Ne, möchtet ihr das? Beginners, mal Essen holen. Dahil, ito oh, di ba dyan tayo noon? Yung nakita natin? Yung may Big Brands Outlet. Ito oh, yung all you can eat na nakita natin. Kaso sarado pa siguro. 11 o'clock pa. Viertel for 11. Sollen wir hier essen? Ja, oder? Mizu. 12 Uhr. Tingin tayo ano. Die Stunde käme auch noch rum. Ja. Sa kinder na lang tayo. Naman sa labas kung kumain tayo, di ba? Oo nga. Kasi ito, pang ano naman, extrusion. Yeah? Wala na Kumain verdad. kami doon, nag 25 naman. Yeah? O ganoon din, no? Ito siguro may gitrenke na siya. Wala na pang Yeah? drink dyan. Walang gitrenke. Das ist gitrenke dabei? Nein, Nein, das ist nur Essen. Ah, Das ist nicht Kerpen dyan. so okay. Kasi ano siya eh. Ah, das hat jemand rausgefunden. Die funktioniert. Bitte? Schiene? Ay, ang ganda. Video ko na to. Dito, nung nandito kami, walang upuan ito. Ha? Di ba
Naglakad tayo dito. Oo, wala to upuan noon, di ba? Winter man siguro yun. Ah. Kayo, busog ako, no? Yeah. Soy ayam. Is a galver esen dra da e Burgers and galvu. beers in Venlo. Huh? Burger. Isn't there burger? Oh, da zoja. Da, willst du auch? Yeah, Grasshoppers is slowly a good burger to get. Ah, das ist old, ano. Oh, wow. Burgers and beer. Kang ist wieder kaputt, wenn du das wäschst. Ja, genau. Dan ko, wir gehen essen. Saan tayo doon sa buffet? Kahit saan. Okay lang dyan. Or doon. Ganon din naman din ang price type yung ano. Ha? Hier gibt es Muscheln. Yeah. Picture tayo ba? Ito picture tayo dito tayo. Oh. Picturein mo ako doon. Okay na, picture kita tayo. Tayo ng afam. You picture me. Can you picture that? Das ist auch Video, ja? Nur hier drücken, ja? Okay? Okay, ja. Sag mir wann. Läuft doch schon. Okay. Picture. Picture. Ich muss jetzt hier auf den Knopf drücken. Ja, der runde Knopf. Gut, warte. Ja, ja, warte. Tingnan natin kung ano sa mga turista. Man, nehmen mir jetzt das Spielzeug ab. Stay. Ang ganda, oh. Diba? Brand beer. Hindi ko muna i-upload. Maya und Meyer. Ganda, no? Von Haaren. Nanako sa how much you need? Anong how much we need? Ay, kilala ko yan. Ang ganda, Day. Kilala ko ito na halaman. Pinapang lipstick to, Day. Oh, ang ganda guys. Naamay dagan sa Pilipinas. Yeah. Ang siya guys. Ang vlogger. Ano siya guys? Ano diris ako na malit lagi ni tinapal guys. Hello, guys. Ang ganda. Ganda guys. Walang tao guys. Kami lang guys. Mas mat Dubai dahil. Hindi kandas ni Firtin. Bahala siya. Butik, o, Day. Oh, may butik isa, Day. Balik ko madalas tayo. Sunod-sunod lang din siya. Sunod-sunod lang din siya. Yan, nakaano na tayo ng cellphone, di ba? Dito. Vlog tayo daw. Oh, mag-vlog-vlog na. 50% ko na guys. Ang ganda, oh. So, ito. Magpa-picture tayo dito dahil. Saan? Itong may ano. Oh, sige ko. Ito. Tapos na ko muna ito. Okay. Maganda siya, oh, di ba? Oh, see. May ganyan. May pabulaklak. Nagel Studio. Mayoral. Sa, nagbabasa-basa siya. Ano ba yan? Ang afam.
lang siya pang guys. May libog siya pang guys. Nalibugan na siya, guys. Siya pang guys. Nagkakad na siya pang guys. Ang ganda, di ba? Tignan mo, oh. Guys. Ganito siya, tapos dito din. Ganyan din. Ang puwet niya, oh. Wow. Sana all. Sana all may puwet. Oh, ganda. Babae guys. Maghanap na tayo ng kainan. Yes. Saan ba tayo kumain? Wo essen wir da, wo diese... Egal, ihr entscheidet. Sarap naman din doon. Sa Gibt's, Chinese. hier gibt's Brownies und Japanese. Brownies. Yeah? Japanese na lang tayo. Doon, kanina? Anong sabi Japanese mo? ba yung miso doon? Ano? Ito, burger din. Kayo. Ah, busog ka. Yes. Pag gutom ako na. Was haben wir hier? Saan yun? Piercing. Balkenborg? Yes, sa Holland din. Doon yung maganda pa. Ah. Ganun tayo, maagat. Hotel pala to. Arcade Arena. Oo, akada din. Otako go. Wegin dahin o da? So, meinetwegen. Kasi gusto niya dum. O dyan man tayo nagpicture noon tayo. Saan? Dyan o. O sino ba kasama ko dyan nagpicture? Hindi pala ikaw. No, hindi tayo. Basta nakapicture na ako dyan. Dami naman na ganyan lahat. Yeah. This is not so. It's all. Hier, habe ich schon Foto gemacht. Picturean mo ako daw. Ewan ko sino nang dyan. Ano. O, picturean na kita, day. Go. Upo, kaday, upo. Wow. Si Lars, picturean dito. Ilang picture. Lars, picture dito. Lars, Hindi mahilig yan.